Jorona hambai belakang nangkuk pani je information tui peke dotuni bagai je o information nini ani nini chini jotuni bagai life success ni bagai je registration choli tongkha nini chung sajak ani channel chung sajak nini study center chung sajak erbare nini website chung sajak ani nini chini jotuni bagai je platform success ni eke registration choli tongkha naidi nini joto sob competitive exam ni bagai oro registration going on preparation for competitive exam in chung sajak go choli tongkha tamo tamo joto sob competitive exam no nang preparation khaiman nai eke tabuk balai opportunity tanggai hingga hangkai oro tabuk jebo sekami joto engage subjonal development officer ni exam bo joto engage কিন্তু যারা মান্নাই মান্নাই কিন্তু ও যে কুইকশন সাবজনাল ডেভেলপমেন্ট অফিসার ni কুইকশন লগই যতনা এলার সংক্রা বমা হাইকে স্টাডি খাইনে নাং বমা হাইকে কোন নাং অককনো আং সব সময় সাইতং যে বমা হাইকে প্রিপারেশন খাইনে না কারণ নং কমন ইয়া nang kaham kai bujuy nini descriptive no research kai kaham kai descriptive no nang porikha bolte na je kono exam nang je rimano question kicha nini bibinno type of saimung tongo ekai abo no kangkai saiman thakana angni okok rongno nangjakhana hingkai apni bagai jara number ekdam loyes mangkha rimalnia borok ni bagai opportunity information opportunity ririkha new student katalu student admission ungnani ba study khainani 50% discount abo class mas cover ni hoite cholinai mas cover ni hoite already hingkai jara register already khaijak gото 25 তারিখ ni hoite na ang sekangon information nijak tabuk iko 25 তারিখ 23 তারিখ 24 তারিখ 25 তারিখ 25 তারিখ ni hoite no class choli thanai jara register khaijak hingkai 25 তারিখ na ge register khaike hangkai ফটাফট 25 তারিখ no khaimano eke jara register khajia kongka mas kapar ne hoite nini class nai class choli manai jara mas kapar nai jing tongnai eke 25 তারিখ ni hoite jara register already khajak class surung nai eke ul student ba re registration o nini nini short term ba nini re registration ni bagai 75% discount ba kesam student te waisa study khainani nei tongnai bini bagai 75% discount engka ketalu student 50% discount o opportunity onek jon borok je bekha thonoi je tongnai rok ba porikha hamyang thangka kun wanan kri o opportunity awon bagai ririkha je ফটাফট abo bekha bainan kri ekani ni je aro saimalia dana kri nang kaham kai saimalia rimalia nang number ekdam standard o je position bai অনেক অনেক লাইফ সাকসেস ni bagai kaisanono focus hinwana abo ekai abone bagai opportunity study khaidi 1 year ni bagai register na hadi kuno monthly fee nangya daily class nai daily homework daily mock test online te offline nini class nai nang online khaina musu nang offline khaina kai offline online bonini dami software bai o software by class nang khaiman nai nini material soho aron nang register ni pore te kuno nang material na hamano direct kuno wanan kre ekai available joto competitive exam nini prelim ebong main nini TPS standard material abo naine hangkai website tongo jeng sajak .in thangai naine di ani je study material ni je quality aro rijak tongo sample hisabe आवश्यक या गेलेर गेlang खाइतंग को एके अब नाइने दि पुसक स्टैंडर्ड साका डेस्क्रिप्टिव तला एमसीक्यू तार माने आ थीम न बुजिनान बागै मेमोरी सेटअप खनेन बागै अब हाइके रिजाक हिंकाय अब हाइके डेली टॉपिक वाइज क्लास नाय आनप्रे परे दिन अबनो निनि होमवर्क एवं मॉक टेस्ट नाजांनाय যত কম্পিটিটিভ एग्जाम nini RRB ba onano kompetitor joto mention khajalia joto competitive exam nang nini TCS TPS hindi nini SSC hindi IBPS RRB TET 1 TET 2 STGT STPGT net slab joto competitive exam nino obo total nini
nini oro joto mention kaliya other exam ni rijak nang je কোনো competitive exam ni bagai preparation kaimanai 9টা বছর research kaimani pora obo competitive exam ni bagai nini start klaijak abon bagai কোনো wanan kri jara klaijak ngai to saiman ka engke jara daily class কোনো daily class klaidi khlainya nangnai bujina nangnai descriptive mass explanation erpora abono tuye je check up je descriptive no the descriptive the topic the abono tuye check up ekabon bagai jara taledi obong kangkai obon nini ani success ni bagai nini success na ani success eka obo opportunity rikha new student 50% katalu student register khane pakai sing chadaga waisa pon register ngyaku katalu student nubona ba 50% discount mannai sekango je registration fee oboni 50% discount eka ulu student mane agio sing sajak porikha ba pori tongo mani eka teisa register khane musung jangne borong ni bagai 75% discount eka opportunity eka only registration fee chimi nahau only registration for 1 year এক বছর বাকে রেজিস্ট্রেশন ফি সিমি ও রেজিস্ট্রেশন ফি এক লগে যদি রিমে খায় ইনস্টলমেন্ট ন রিমানো কোন ওয়ান আন করে অব শুধু শুধু আনি যে খরচা সিমিছে খরচ অঙ্গানো সিমিছে আং নাও একে ক্লাস ডেইলি ক্লাস নাই ডেইলি হোমওয়ার্ক নাই ডেইলি মক টেস্ট অনলাइन এবং অফলাइन अब एका इनफरमेशन नि बागै आं तिनि जत jara pekat thoni tongnai rok ba number komi thangka ba ongoi tongnai rok bagai kerengdi bani bekini tola description box call number tongo duita ekta habi ekata kaisa wa khlaidi kono bani bekini kok sadi kintu text khai kicha obohya nang porina sengka ang bai nang chugui bani bekini ke kok sa nang na kinta kicha text ka ahai isa a bai nang nang success ba nang study khlaimi ya study khana angka nang 1 year pura nanggui tongna nangnai engka nangara kita teks ke ahai ke busuk ira ke busuk oboya nang bani begini kok sadi bahai ke angnai life success ni bagai kalakula nang sadi aram se ekai nang continue jadi kelas khaimano continue je preparation khaimano hongka angkai nang khaidi nini success na ani success nini failure bolte ani bo failure ঠিক আছে হামবাই আসং নকক একাই নেক্সট ক্লাস রব মালাই ফিনাই